Okružite se zvukom, a ne zvučnicima. Harman Kardon Enchant 1300 ima čak 13 zvučnika za ultimativno surround iskustvo. Iskusite pravi surround zvuk bez dodavanja pozadinskih zvučnika. Sve što vam je potrebno za dobar zvuk je Harman Kardon Enchant 1300. Premium dizajn ovog soundbara daje savremen i modern izgled vašeg doma. Ovaj soundbar posjeduje 13 kanala i pruža uživanje u moćnim basovima i bogatom zvuku svih filmova, igrica i muzike. Posjeduje Google Chromecast koji omogućava reprodukovanje visokog kvalitetnog zvuka sa preko 200 servisa za streamovanje muzike preko Wi-Fi mreže. Ekskluzivna multi-beam tehnologija omogućava fenomenalno surround iskustvo bez potrebe za dodavanjem dodatnih zvučnika. Svakako, za one koji vole snažniji bas, mogu dodatno kupiti i Enchant Subwoofer, koji se povezuje bez kablova. Automatic multi-beam calibration tehnologija omogućava kalibraciju prema potrebama i veličini vaše sobe. Posjeduje lako upravljanje brojnim funkcijama soundbara i jednostavnim dodirom dugmeta. Bluetooth konekcija vam omogućava bežičnu reprodukciju muzike sa telefona, tableta ili računara. U pakovanju se nalaze daljinski baterije, HDMI, optički i 3,5 mm kablovi, napojni kabel, nosači i šrafovi, kao i uputstva. Ukoliko imate pitanja, slobodno nam pišite ili nas pozovite. Soundbar možete poručiti putem našeg sajta www.avmarket.rs. Ne zaboravite da lajkujete video i da nas zapratite. Veliki pozdrav do sledećih druženja!